খেলা খেলতে আসে। media finance no pelawo khakaham hamja muya pharo media ni bisingte chung haste ni joto lukurok no sungchini monodon tripura sri takhok boni rabat bagan kaijak jagao sung phai chok phaijak sini YTF ni president bu tongo sini MDC bu tongo sini tidabe ni leaders rok bu tongo te oro ni sini joto warriors rok or jaga sung phai chok phaijak sung joto no saima kha last time sini takhok monodon tripura ne thangkha je 11 तारिखो बनि राबात तांफाइजाक मनि बनि बाङै जस्टिस नानानि बागै ब थांखा ओंखांखे आं लगे लगे नो डीएम साउथ नो चिठी सुइखा कक सालाइखा दाइतिनो बनो वेरिफिकेशन खाइनानि बागै ते जस्टिफिकेशन रनानि बागै आं बनो कक सालाइखा ते लेटार बो रखा तिनि चंगरो फाइलाइखा बिलुनियाव फायै डेपुटी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर नि अमबाय मालाइलाइखा मालाइ बरनो बसुं कक साखा जे बरनो दाइति नो जे एस सेतंनाय दीपक चंद्र दास नै जे फाइ और स्पॉट बन डायरेक्शन वे चिनिति प्रासानि राबात नो तांफाइरनाय बनो दाइति सस्पेंशन खाइनानि ते बने अगेंस्ट लीगल एक्शन नानानि बागै जों डेपुटी डाइरेक्टर नबो साखा मिनि हॉर्टिकल्चर नि एग्रीकल्चर नि डाइरेक्टर बाय आं कक सालाइखा गे जों और परिष्कार नगो निरो यांग दिगि नायदे और गे चिनि मखां सलिया बनि राबात प्लॉट किंतु और जगह सेम प्लॉट तंगो फेबाचिनि तिप्रासानि न हंगे बरक तांफाइ रखा फायै 4 बছর कावै तंखा फियाबा आजराव एग्रीकल्चर नि कुनो ऑफिसर फायै साफाया जे और जगह ताकाइदि अम एग्रीकल्चर नि प्लॉट सी हाय हने कुनो साया इलीगली बाबे बरक टोटली इलीगली बाबे विदाउट नोटिफिकेशन बनो हायने 11 तारिखो फायै तांफाइखा जो अमो ब्लैक ही साया इंटेंशनली ते टारगेट खायो चिनिति प्रासानो टारगेट खायो दीपक चंद्र दास बो अमो हाइके ऑफिसर उंतुतै ऑफिसो तंतुतै बनि जे और निव न्यूट्रल तंगनि कक तंगमानि जे एग्रीकल्चर नि लैंड हंखांके तांफाइदि और जागा गाना गिनि जतो राबात तंगमानि न अथस तांफाया बरनि न हंके जों और नति प्रासार बुचि थाय जे चिनिति प्रासार न हंके बर टारगेट खायो मनोदन त्रिपुरा हाइचिनि ताखौ बिख्रा तंनाय न बनि भविष्यत नष्ट खाइ रखा हानबां जों चैलेंज खायो बसकांगो जों अमनि बागै कटर चबा खाइनाय जदि दीपक चंद्र दास हाय ऑफिसर न एक्शन नाया हंके तै बनि बाङै फुल कम्पोजिशन जे और राबात नि बनि बोसो लाइफ टाइम बनि बेनिफिट उंनानि ना बनो फुल कम्पोजिशन नानानि बाङै जों अथॉरिटी नि थाने एडमिनिस्ट्रेशन थाने रिक्वेस्ट खायो जे बनो जत सम्भव तारातारि बनि कम्पोजिशन रनानि नाङा तै जों तिनि चिनि तिति एडिशन उइबो बनो जों हेल्प खाइनाय जे अमाहाय जराव चिनि ताखौ अमाहाय जरां तमानियो जों तिति एडिशन जों बे हेल्प खाइनाय जों जत पर्सनल लेवल बो जों हेल्प खाइनाय चिनि महाराजा बो बनो जों महाराजा बो साव बनि पर्सनली बो और फाइ नाय फैनाय तै ओ ताखौनो चिनि मनोदन त्रिपुरानो बो हेल्प खाइनाय गे जों आं कयनायनि मुसु जत चिनि तिप्रासा अमाहाय जराव जे फ्रो गवर्नमेंट ऑफिशियल उंथों बा इंडिविजुअल उंथों जदि चिनि तिप्रासानि एगेंस्ट जदि अमाहाय इनजस्टिस उइ तंखांके जों ओ जराव खा बाक्सा खलाइमा बासानाय आगेनि जामाना या ताबक जों जतनो साइमानो आगेनि जामानाव चिनि तिप्राजो रंफ्रे जावो चिनि तिप्रासाराव बुथार जावो निनि जिरानियाराव बाय एक्सीडेंट हि साजाक पायो बुथार जावै पर्यन्त
কিন্তু তাবক চিনি ত্রিপ্রাসা जों थानसा मांगनाय बनि एगेन्स्ट जों लड़ाई माखायनाय जों थानसा ओंखा हेंखे जों जास्टिफिकेशन मानाय आरो बर'नो लेसन दनि नाङो ताबकनि त्रिप्रासा आइगिनि हाइ त्रिप्रासाया जों मा बुजिरनाय बर'नोबो ताबकनि त्रिप्रासा जों सिजाक जों अर जागा बिलिनिया खाय हेंखे जों ते कायसा जागा जों बनि बाङै जास्टिफिकेशननि बागै जों सबाक खायनाय सारा त्रिपुराव जों मनोदन त्रिपुरानि जे जास्टिफिकेशन मा हेंखे सारा त्रिपुराव जों अमनि एगेन्स्ट फुनुनाय जोंनि थानसानि पावार आसोंनि जतन हामबाय रबर तांजामानि कबि नमो आनि 300 बखं तांजाखा रबर आमनि बागै तांजाखा बर' सागजे गनि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्टनि जागा कितु डिपार्टमेन्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्टनि है ननको नोटिस रखदो आनो कोनो नोटिस रगे सिगांरो के बखन ननो फाइ साबनि के आनो के साजगे नोटिस गरो जगे बर पैसा बखन तांजाखा 300 बखं 350 कामन 300 काम तानार फकेबो डिपार्टमेन्ट बरगा हाइ तानफाइ ना डिपार्टमेन्टनि बरबो तंगो ले प्रशासन पुलिस दं बर बुसु दं ताना बर आंले आपंगो बुसु साइमालि आनि एकदम बखं तामान नङिनो आनि कोनो बखु सुखि माखासे आं तंगो बखं ताफरां तंगो बर जबरदस्ति ताना आनो सिखि तंगो बर अब जे नमर जे कोनो बाबार सृष्टि खाले ननो एरेस्ट खालायनाय साइ तंगो तमो नोंनिबो फान्तारनो कासुगो एरेस्ट खालायना साव पुलिस आइ साव बर नै एग्रीकल्चर अफिसर को थां मालाय एग्रीकल्चर अफिसआव साथां पुरुष खामानि केले गेरो फेकारो थांगोय प्रटेस्ट खाले मानि परे ডিএম স্যার ডিএম বুঝুন একটা নোটিশ রহকা 18 তারিখ পর্যন্ত মানে নরং নাসিন দিয়ে 18 তারিখ পরে নংনি যে অঙ্গন বন দিন নোটিশ অঙ্গ আখনাই ববো হেওয়ান শুনি 18 তারিখ হবো তিনি 18 তারিখ নি থাকা কিন্তু 18 তারিখ বড় টাইম বজা তাক সে পর্যন্ত কোনো কোনো বড় অঙ্গরে এক খবর এক বা কোনো দিনই অঙ্গ ফায়া রেজাল্ট ফায়া रबर आखा जों नगनु फंकुसना रखनै कायजामानि ना गाबनो करे नों ताबुक नि रबर सिकरि खाना ताबुक बो हाइके जे समर ना जाना कुबनि लामर रख दं हम तो आनी कोनो गते आनी मेन आशा के आनी रबर नो आनी बिनु पुरा आनी आशा खले त मने आं मनो आनी लाइफ नि बागै अंग हि ता वान छै त मने कितु हम तो तानि सिका आं ताबुक तां खलसाने आं सि डिजिसन खलेमेखौ तां जानिबा उत्रम नों तो खरकसा माया गना नहिमो ताम हिगांके बुबा ग्रामिया बलाइबो खबर सागान नों कोरोना भाइरास जराबो बर रमन सुबा खामार नो रिखा नोंगासे माया गना गुते अम हागे ताबु नरो खयमनि बबो हाय अवगानसु कोरोना कुगनि आनी साकनि आनी निजि बागान प्राय 150 मतन दंमोन न इनकला आंनि खावान सुमानिता आपंगो अनेक बरगो मासे मानिया अनेक कायसा सय दंगो सामगो तांमे एबा सामरोमा एबा के आं आपो आनि साथाना आं उलुखो आं जिते थाङि दंके आनि बागना आं उलुखो सरंनाय हे वान सुगा आनि बागना आं खरिं लगनो आं बरनो सुसु खायता हेल्प खालामो ताइबो आं आरो वानसे दंमाने आनि जे बागान अम 300 बखन 350 बखन मेसुरं गंके बा ताइबो बते जे कोनो बिपद आपरो आं ताइ केसेन बरनि सारंगो थाङा बासामानाय हे वानसे दंमाने किन्तु से आशा आनि ताबो एकदम पुरा बर नष्ट खाइरो इना काम रखो खाइतो आं एमने काम आं गृहस्थी काम खाले दं जमिन तो मेरो काज छ जाबा अम कागज अम सिनी एकदम काम हने म सिनी छुसु रंनि साकनि जागा न म सिनी बाबानि जागा एलटमेन्ट जागा म संमान माने गले ब सिनी जमिन गाला म सिनी न हिमानो सिनी जुगजुगनि सिनी दखल म सिनचुसु एरो को खाले सां खामानि म सिनी जागा न তিনি सिनी सार सीएम बो फाइजा इनकले आरो सिनी सार देवजित तिपुराबो इनबो फाइजा তিনি सिनी मीटिंग कैसा न दाखिखा बिसन्दमनु जुनाल अफिस गले जुनाल अफिस फायो ताबो बिलनिया एग्रीकल्चर अफिस डाक्टर अफिस सं खालामखा बोमाय आनाम बुझितो सर संग बेलाय खले हमय मारगो आनो बरक आनो लगेर माने बा आनि बागै सुख जनाखे असुख कासालनि फाय आनो लगेर आनि बागै जास्टिस सामाने बंग बागां बेले बेले हमय मारगो सर এই 78 তারপরে 79 দীপক ভট্টাচার্য উনি সুপারিনটেন্ডেন্ট আগরতলা বাড়ি সুপারিনটেন্ডেন্ট ওনাকে প্রতিনিধি হ্যাঁ প্রতিনিধি হিসেবে এখানে পাঠানো হয়েছে এসে এখানে উনি বলল তখন কংগ্রেসের মেম্বার ছিল ব্রজবাসী ত্রিপুরা
আমার মেসু ছিল চেয়ারম্যান মংসুনুমক, হ্যাঁ, ওনাদেরকে দেখানো হয়েছে, পাড়ার পড়শি সবাইকে দেখানো হয়েছে। ওদিকে মানুষের ঘর বাড়ি ছিল, আখয় সুখয় অংশালা মংশালা মংচিত হয় অংচিত হয় অনেক ছিল স্যার। সেখানে এখনও আপনি যদি ঘুরে দেখেন ঘরে বিড়ি থাকবে ওইখানে ওইদিকে। আর এদিকে ছিল ত্রিপুরার এই ওই সেই ছেলের দাদুরা এইখানে সনখোলা ছিল, তখন বর্ডারে এক পূজা 10 টাকা 15 টাকা পেত স্যার, বার্তা বাংলায় 25 টাকা পেত। তো তারও এইভাবে যখন উনি বলছে যে প্রপোজালটা দিয়েছে যে এইখানে একটা ওই উপসী আপনাদের উন্নয়নের স্বার্থে এইখানে সরকার আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয়েছে বাগান করার জন্য, মানে আপনার উন্নয়নের স্বার্থে। এই বাগানের যখন ফল টল বিভিন্ন কিছু বাকি আনারস লাগানো হবে সেইখানে আপনারা এইখানে খেয়ে এই ফল ফসলগুলো খেতে পারবেন, আর বরঞ্চ এইখানে আপনারা চাকরি হিসাবে করে আজীবন চলতে পারবেন। তা আপনারা যদি, আমি তো দেখেছি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা নেই, আপনারা যদি জায়গাটা ছেড়ে দেন তাহলে বাগানটা করা যাবে। তখন ব্রজবাস সবাই সম্মতি দিল, হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা দিয়ে দেব। তো ওনারা সবাই এক সাইডে চলে গেছে, কোনার দিকে অনেকজনে গাবুছড়া চলে গেছে, অনেকজনে দ্বিতলি চলে গেছে, কলাবারে আছে স্যার, কলাবারে আছে স্যার আমাদের জাতি। হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ বলতে পারছি না, আমি তখন 14-15 বছর, আমার বাবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চাকরি করে 1963 সালের, এখানে প্রথম পুষ্টি। তখন অংশালামগের থেকে 13 টাকা সেই জায়গাটা কিনা, 100 টাকা নিই স্যার আমরা। তো দুঃখের ব্যাপার, সেই কারণে আজকে বলতে হয়। তো এরপর সবাই সম্মতি দিবার পর বাবাকে বলছে যে সেক্রেটারি বাবু, দীপক ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি বাবু আপনি কী করবেন, সবাই তো সম্মতি দিয়েছে সবার উন্নয়নের স্বার্থে, হ্যাঁ সবার উন্নয়নের স্বার্থে আপনার এখানে বাগান করার জন্য জায়গা দিবার সম্মতি হয়েছে, আপনি কি বলেন? তো বাবা বলছে যে আমি তো এটা অংশালামগের থেকে 13 টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছি, আমার তো আর এখানে জায়গা নেই, আমার আসল বাড়ি তো কলাবাড়ি, তো এখানে আমি পোস্টিং সুবাদে এখানে জায়গা কিনেছি, এখানে থাকবো মনে করি। তো বাবাই এই দক্ষিণ দিকে স্যার, এখন আপনারা গেলে দেখতে পারেন স্যার, এদিকে দক্ষিণ দিকে সনখোলা ছিল আমাদেরও, সেই সনখোলাটা অর্ধেক দিয়ে দিয়েছে। তখন বললো যে দীপক ভট্টাচার্য, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার কথা ঠিক, আপনি দিয়ে দিলেন। উত্তর দিকে যেটা এখন দেখবেন স্যার গেলে এই গড়িয়া মেলার জন্য একটা জায়গা করেছে, সেটা একটু ওইদিকে করে সেটা আমাদের ছিল, সেই দিকে দীপক ভট্টাচার্য বলেছে যে আপনি ঠিক আছে এইদিকে দিয়েছেন, সেই দিকে আপনি একটু দিয়ে দিন, আপনি শুধু তেসা জায়গাগুলো রেখে দিন, যেহেতু সবার উন্নয়নের সাথে আপনি দিয়েছেন, সবাই সম্মতি হচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেবে, তো আপনি এই দিয়ে আমার একটা অনুরোধ, আপনি সেই সমতল জায়গাটা দিয়ে দেবেন। সেইটাও দিয়ে দিয়েছে স্যার, বাকি আমাদের জায়গা রাখা স্যার। সেইটা হচ্ছে তখন তো কোনো জরিপ স্যার আছে নাম হয় না স্যার, আমাদের জরিপের সময় আমি ছিল স্যার, জরিপের সময় স্যার আমরা দেখানো হয়েছে সব জায়গায়, তো আমাদেরকে যদি না দিলে কী করা স্যার সরকার? হ্যাঁ, আমরা এখানে আদিমবাসী হয়ে বিভিন্ন দুঃখের ব্যাপার স্যার, এখন খালি তকচারই আছে স্যার, তকচারি তকচারি, আমরা কোনো গাছ লাগালে সেটা আপনাদের না। আমি বলছি যে আপনারা না ঠিক আছে, আমাদের তো জুট আছে, জুটের পাশে আমাদের কিছু দখলের তেসরা জায়গা, সেটা বাগান জায়গা দিয়ে দিবার পরে যেটা রাখানো হয়েছে সেখানে আমরা চাষাবাদ করছি, আমরা সেখানে জুম করতো স্যার, নাইলা করতো, নাইলা বিক্রি করতো স্যার 25 টাকা করে, শুধু